ثم قال الناظم رحمه الله: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: وغزوة بدر هي أولى الغزوات الكبار. أولى الغزوات الكبار. نعم. وقد دارت رحاها بين المسلمين وكفار قريش في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة، ومن الله على المؤمنين فيها بالنصر المبين. ما شاء الله ما شاء الله. إذن أولى الغزوات الكبار العظام هي غزوة بدر الكبرى، وهي المراد عند الإطلاق. إذا قيل غزوة بدر فالمراد بدر الكبرى، غزوة بدر الكبرى. وهذه الغزوة دارت رحاها بين المسلمين وكفار قريش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لملاقاة عير قريش التي قدمت من الشام بتجارة، وكان عليها قائدا من؟ أبو سفيان قبل أن يسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة هذه الغزوة عين مصارع كبار كفار قريش، فكان يشير إلى أماكن معينة، فيقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فما أخطأ أحد منهم الموضع الذي عينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا غنم المسلمون في هذه المعركة غنائم عظيمة. وكان هذا اليوم يوم فرقان كما سماه الله تبارك وتعالى. الآية في سورة ما يذكرون الآية؟ يوم التقى الجمعان، إيش قبلها؟ يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، أعز الله فيه المسلمين وأذل الكافرين. ثم قال الناظم في الصوم في 17 الشهر. إذن متى كانت هذه الغزوة؟ غزوة بدر يقول في الصوم، يعني في شهر رمضان، في شهر الصوم، في شهر رمضان. في أي يوم منه؟ في 17 الشهر. إذن في اليوم السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية. وتأمل هذه القوة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وهكذا أصحابه. بعض الناس إذا جاء شهر رمضان يأتي شهر الكسل عندهم، يكسلون وينامون، وتجده لا يقوم بأخف الأمور، يقول هذا نصائم. الله المستعان. انظر النبي صلى الله عليه وسلم حصلت في رمضان غزوات عظيمة، من ذلك غزوة إيش؟ بدر الكبرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Berkata Nadhim rahimahullah ta'ala, wal ghazwatul kubra allati bi Badri, dan perang besar yang terjadi di Badr, fi shaumi fi sabi'i asyri syahri, itu adalah saat puasa pada hari ke-17 dari bulan Ramadan. Kemudian disebutkan sini setelah beliau membuka, adapun pensarah yaitu Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, beliau menyebutkan bahasanya dan perang Badar yang merupakan peperangan besar pertama dari peperangan besar Rasulullah SAW. Jadi peperangan ini terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Ini berkecamuk perang tersebut antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy pada hari ke-17 dari bulan Ramadan yang penuh berkah pada tahun kedua Hijriah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kaum mukminin dengan kemenangan yang nyata dalam peperangan tersebut. Kemudian jadi disebutkan bahwasanya peperangan besar
pertama yang agung adalah Ghazwah Badr Kubro. Dan inilah yang dimaksud ya apabila disebutkan secara mutlak, yaitu adalah Ghazwah Badr. Itu maksudnya adalah Badr Al-Kubro. Jika disebut Ghazwah Badr, maka yang dimaksud adalah Badr Kubro. Jadi perang Ghazwah Badr Kubro ini terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Adapun ya orang-orang kafir Quraisy itu Nabi SAW ketika itu ya rahmukallah ya keluar untuk menghadang ya rombongan kafilah Quraisy yang datang dari Syam ya untuk berdagang. Nah, ketika mereka kembali, kemudian pemimpin rombongan tersebut ketika itu adalah Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan sebelum dia masuk agama Islam. Ya, maka pada terjadinya perang itu ya Nabi SAW pada malam terjadinya perang itu ya telah menentukan tempat-tempat terbunuhnya para pembesar orang-orang Quraisy. Ya, beliau menunjuk beberapa tempat tertentu seraya berkata ini adalah tempat terbunuhnya fulan, ini adalah tempat terbunuhnya fulan. Ya, tidak ada seorang pun dari mereka yang meleset dari tempat yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Ya, demikian pula kaum muslim mendapatkan ghanimah yang besar dalam peperangan ini. Maka ya hal tersebut disebut dengan Yaumul Furqan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menamakannya. Ya, tadi beliau menanyakan yang ayat tersebut dalam surat apa? Yaitu ya Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jama'an. Yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 41 pada hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Subhanahu wa taala ya muliakan kaum muslimin pada hari itu dan menghinakan orang-orang kafir. Ya, kemudian tadi An-Nadhim berkata fi shaumi fi sabiil syahri. Ini pada bulan puasa ya pada hari ke-17 dari bulan tersebut. Ya, jadi kapan terjadinya peperangan ini? Maka ya peperangan ini terjadi pada bulan puasa. Ini bulan Ramadan. Ya, pada hari apa? Yaitu pada hari ke-17 dari bulan Ramadan. Ya, dari tahun kedua Hijriah. Maka ya perhatikanlah ya kekuatan yang dimiliki oleh Nabi kita SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, sebagian orang ya ketika bulan Ramadan ya mereka justru menjadi bulan kemalasan. Ya, mereka menjadi malas dan banyak tidur. Ya, bahkan yang engkau mendapati mereka tidak mampu melakukan perkara yang paling ringan pun. Ya, mereka berkata, aku sedang berpuasa, aku lelah. Ya, dan ini ya alasan yang dijadikan oleh sebagian orang ketika ya datang bulan Ramadan. Tetapi di sini lihatlah ya Nabi SAW ya telah menjalani perang-perangan besar pada bulan Ramadan, yaitu adalah dinamakan dengan Ghazwah Badr Kubra. ما شاء الله ما شاء الله. ثم قال الناظم رحمه الله ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر وفي زكاة المال خلف فدري. ثم قال الشارح رحمه الله وحفظه وفي شهر رمضان فرضت زكاة الفطر صاعا من طعام على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد وذلك بعد غزوة بدر ب10 ليال. وأما زكاة المال المفروضة فوقع خلاف بين أهل العلم في تحديد وقتها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ووجبت فيه، إذن في أي شهر؟ في الشهر الذي حصلت فيه غزوة بدر. سهيل في أي شهر؟ في شهر رمضان. إذن وجبت فيها أي في شهر رمضان، في شهر الصوم، زكاة الفطر. زكاة الفطر من شهر رمضان. كم قدرها؟ صاع من طعام. الصاع 4 أمداد. ما هو المد؟ ما يملأ كفي الرجل الوسط. الرجل ايش؟ الوسط. هذا معنى المد. وهذه الزكاة تسمى زكاة ايش؟ الفطر، لأنها تتعلق بالفطر من صيام شهر رمضان. متى فرضت؟ من بعد بدر بليال 10. إذن كانت غزوة بدر في 17 أليس كذلك؟ بعدها ب10 أيام كم سيكون؟ دوبل توجه، أليس كذلك؟
إذن قبل العيد ب3 أيام فرضت، وهذا هو وقتها. ثم قال رحمه الله: وفي زكاة المال، إذن زكاة الفطر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل يوم الفطر بيوم أو يومين. أما زكاة المال التي لها أنصاب، إذا بلغ الذهب كذا فعليه كذا، وإذا بلغ الفضة كذا، وإذا بلغ كذا كذا، هذه زكاة إيش؟ الأنصاب المقدرة المحددة في الشرع. متى فرضت؟ حصل خلف واختلاف بين أهل العلم في تحديد وقت فرضها، فقال جماعة من أهل العلم إنما كانت في السنة الثانية، إذن كزكاة الفطر، فزكاة الفطر في السنة الثانية، وهكذا زكاة النصب كذلك في السنة الثانية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وفي هذه السنة فيما ذكره غير واحد من المتأخرين فرضت الزكاة ذات النصب. إذن على قول غير واحد من أهل العلم المتأخرين فإن زكاة النصب كزكاة الفطر، فكلاهما فرضا في السنة الثانية. فادري فاعلم ذلك. نعم. Kemudian berkata Nadhim rahimahullah ta'ala, wa wajabat fihi zakatul fitri, yaitu pada bulan itu juga ya diwajibkan akan zakat fitri min ba'di badrin bilayalin asyri, yaitu setelah beberapa malam setelah perang Badar. Kemudian wa fi zakatil mali khulfun badri, pada zakat harta, ini zakat mal, terjadi perbedaan pendapat, maka ketahuilah akan hal tersebut. Kemudian ya di sini pensarah Nusa Abdul Razak Abdullah Ta'ala mengatakan ya pada bulan Ramadan diwajibkan zakat fitrah, itu zakat fitri, yaitu sok makanan itu atas anak kecil maupun orang dewasa, ya laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak. Dan hal itu terjadi ya pada 10 malam setelah perang Badar. Adapun zakat harta yang diwajibkan, para ulama mereka berbeda pendapat dalam menentukan kapan tepatnya kewajiban tersebut ditetapkan. Jadi zakat fitri diwajibkan pada bulan ya ketika terjadinya perang Badar. Ya, bukan ya tadi disebutkan bahwasanya ini mudah untuk dipahami. Kemudian di bulan Ramadan. Kemudian jika dikatakan ya bahwa zakat fitri ini diwajibkan pada bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, ya bulan puasa, maka berarti zakat fitri berkaitan dengan bulan Ramadan. Kemudian berapa kadarnya? Ini adalah 1 sok makanan. Ya, 1 sok makanan ya, dan 1 sok ini adalah ya 4 amdad, yaitu 4 mud. Dan 1 mud ini adalah ukuran ya secakupan kedua telapak tangan orang dewasa ya dengan ukuran sedang, maka ini ya itulah yang dinamakan 1 mud. Kemudian sebanyak 4 mud. Maka zakat ini dinamakan zakat fitri ya karena berkaitan dengan al-fitr, yaitu berbukanya seorang dari puasanya selesai dari puasa bulan Ramadan. Ya, maka kapan diwajibkannya? Di 10 malam setelah perang Badar. Ya, jika perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan, maka 10 harinya ya terjadi yaitu tanggal 27 Ramadan ya diwajibkan ya tentang zakat fitr. Ya, adapun ya tentang zakat harta, yang dimaksud di sini adalah ya zakat harta itu adalah zakat mal. Ya, dan zakat mal ini memiliki ansab, yaitu memiliki nisab. Ya, misalnya emas apabila telah mencapai kadar tertentu maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, demikianlah pula perak ya apabila mencapai kadar tertentu maka ya ini dikeluarkan zakatnya. Maka ini adalah merupakan zakat yang memiliki nisab dan kadar yang telah ditentukan oleh syariat. Ya, maka kapan zakat harta atau zakat mal itu tersebut diwajibkan? Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai waktu penetapan kewajiban. Ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya zakat harta diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, dan tadi disebutkan beliau bahwasanya Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan pada tahun ini ya sebagaimana disebutkan oleh lebih dari ya ulama
ya bahwasanya diwajibkan zakat berkaitan dengan harta. Dengan demikian ya menurut pendapat ya dari kalangan para ulama, zakat harta dan zakat fitri itu sama-sama diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. ثم قال الناظم رحمه الله: وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. نعم. ثم قال رحمه الله: وماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتم أيضا بعد معركة بدر أرس فاطمة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيها أسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله. إذن ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات ثلاثة أمور مما حصل في هذه السنة. أولها: وماتت ابنة النبي البر رقية. إذا ماتت ابنة نبينا صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله عنها، زوجة عثمان بن عفان الصحابي المعروف الملقب بذي النورين. ولماذا لقب بهذا اللقب؟ لأنه تزوج ابنتين من بنات نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه رقية التي توفيت في شهر رمضان، نعم في شهر رمضان في السنة الثانية. وسيأتي معنا بعد أبيات قريبة زواجه رضي الله عنه من أم كلثوم بنت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل رجوع السفر، أي قبل رجوع الجيش الذين سافروا للقتال إلى المدينة. إذا خرج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر الكبرى، وكانت رقية حينها مريضة، فبقي عثمان رضي الله عنه يمرضها، احتبس عند رقية بالمدينة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمرضها. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المعركة، ذهب إلى الغزوة، وكانت رقية حينها مريضة فماتت رضي الله عنها قبل رجوع الجيش. ثم قال الناظم: وعرس الطهر. إذا تم كذلك عرس الطهر فاطمة، المرأة العفيفة الطاهرة بنت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من زوجها؟ على علي بن أبي طالب، وهكذا هو علي القدري، يعني رفيع المكانة ورفيع المنزلة رضي الله عنه، فهو ابن عم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورابع الخلفاء الراشدين. ثم ذكر الأمر الثالث مما حصل كذلك، وهو إسلام عم نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: وأسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الأسر، لأن العباس كان من جملة الأسرى الذين أسروا في معركة بدر. واختلف أهل العلم في وقت إسلامه، متى أسلم العباس؟ هل أسلم بعد الأسر أو أسلم قبل الأسر؟ الناظم رحمه الله يقول إيش؟ وأسلم العباس بعد الأسر. إذا ذكر الناظم قولا واحدا، ما هو؟ أنه أسلم بعد أن أسر. وروى الإمام أحمد وغيره أنه قال للعباس: إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني، يعني وخرج للغزوة مكرها وهو قد أسلم قبل ذلك، وإنما كان يخفي إسلامه رضي الله عنه. Kemudian berkata Nadhim rahimahullah ta'ala, wa matat ibnatu an-nabi SAW al-barri, maka ketahuilah ya telah meninggal putri Nabi SAW yang baik, ya Ruqayyatun qabla ruju'i safri, yaitu Ruqayyah ya sebelum beliau SAW kembali dari safar, dari perang Badar. Zaujatu Uthmana wa ursut tuhri, kemudian yaitu adalah Ruqayyah adalah istri Utsman radhiyallahu anhu.
Kemudian wa ursut tuhri, ini terjadi ya persandingan yang sang perempuan suci, yaitu Fatimatin ala Aliil Qadri, ya, yaitu Fatimah bersama Ali yang memiliki kedudukan yang tinggi. Wa aslamal Abbasu ba'dal asri. Kemudian juga ya itu kejadian keislaman Al-Abbas setelah penawanan, ya, setelah penawanan. Maka di sini ya disebutkan, dijelaskan bahwasanya tentang kejadian, ya, beberapa kejadian yang terjadi. Itu bahwasanya penyair menyebutkan ya perkara tiga perkara yang terjadi pada tahun tersebut, yaitu masuk Islamnya ya paman Nabi SAW, kemudian wa aslama al-Abbas ma'an nasri, yaitu masuk Islamnya Abbas bersama dengan kemenangan. Dan Abbas adalah paman Nabi SAW, ya, paman Nabi SAW. Ya, yang pertama tadi disebutkan tentang meninggalnya putri Nabi yang mulia, yaitu Ruqayyah. Ya, maksudnya di sini adalah putri Nabi kita SAW, yaitu Ruqayyah radhiyallahu taala anha wafat. Ya, di sini beliau adalah istri dari Utsman bin Affan. Ya, ini adalah istri dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan Dzunurain, yakni pemilik dua cahaya. Ya, mengapa beliau diberi gelar tersebut? Ya, karena beliau ya menikahi dua putri Nabi SAW. Ini putri pertama adalah Ruqayyah yang wafat pada bulan Ramadan, kemudian di tahun kedua Hijriah, dan kemudian ya di beberapa bait setelah ini akan datang pembahasan tentang pernikahan beliau radhiyallahu ta'ala anhu dengan Ummu Kulsum, ini putri Nabi SAW, ya, sebelum qabla ruju'i safar, itu sebelum kembalinya dari perjalanan. Maksudnya sebelum kembalinya pasukan yang melakukan perjalanan untuk berperang kembali menuju Madinah. Nabi SAW ya keluar menuju perang Badar Kubra. Pada saat itu ya Ruqayyah sedang sakit, maka Utsman radhiyallahu ta'ala anhu tetap tinggal ya untuk merawatnya, karena perintah dari Rasulullah SAW, ini tidak ikut perang Badar. Ya, beliau tetap berada bersama Ruqayyah ya di Madinah atas perintah Nabi SAW untuk merawatnya. Ya, sedangkan Nabi SAW ya pergi menuju medan perang. Nabi SAW berangkat ya menuju peperangan, ya, sementara Ruqayyah ketika itu sedang sakit. Kemudian Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha wafat sebelum pasukan kembali. Ya, kemudian wa usutuhri Fatimah, dan menikahlah wanita yang suci, yaitu adalah Fatimah. Itu terjadi pula, ini kejadian yang kedua, yaitu pernikahan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dan beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu anak pamannya Rasulullah SAW. Ini Ali yang memiliki kedudukan yang tinggi, ya, maksudnya beliau memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah putra paman Rasulullah SAW. Beliau juga merupakan khalifah yang keempat dari Khulafa Ar-Rasyidin, dan beliau adalah putra dari paman Rasulullah SAW. Kemudian kejadian yang ketiga yaitu tentang ya di tahun itu juga, yaitu masuk Islamnya paman Nabi SAW, yaitu Al-Abbas. Ya, dan masuk Islamnya Abbas bersamaan dengan kemenangan. Ini Abbas ini adalah paman Rasulullah SAW, dan beliau masuk Islam setelah ditawan. Ya, karena Abbas termasuk di antara tawanan yang ditawan dalam perang Badar. Ya, para ulama ya mereka berbeda pendapat tentang waktu masuk Islamnya. Ya, kapan ya Al-Abbas ini masuk Islam? Ya, apakah beliau masuk Islam setelah ditawan, ya, ataukah beliau telah masuk Islam sebelum ditawan? Ya, penyair di sini menyebutkan ya wa aslamal Abbas ba'dal asr, yaitu Abbas masuk Islam setelah penawanan. Ya, maka ini ya penyusun bait syair ini menyebutkan bahwa ini satu pendapat. Ya, pendapat tersebut bahwasanya beliau masuk Islam setelah ditawan. Ya, di sana terdapat riwayat Imam Ahmad, ya, dan selain beliau meriwayatkan bahwasanya Abbas berkata, ini kuntu musliman qabla dzalik. Ya, sungguhnya aku telah masuk Islam sebelum itu, ini sebelum ditawan. Hanya saja wa innama istakrahuni, ya, hanya saja mereka itu memaksaku. Maksudnya ya beliau keluar menuju peperangan dalam keadaan terpaksa. Ya, jadi beliau pergi menuju peperangan dalam keadaan terpaksa, sedangkan beliau telah masuk Islam sebelumnya. Hanya saja beliau masih menyembunyikan keislamannya.
ما شاء الله ما شاء الله. إذن هذه 5 أبيات وهذا وردنا على العادة. فأخذنا في مجلسنا هذا قول الناظم: والغزوة الكبرى التي ببدر. الكلام عن غزوة بدر في الصوم في 17 الشهر، ثم الكلام عن زكاة الفطر ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10، وفي زكاة المال خلف فدري. ثم الكلام عن موت بنت نبينا رقية رضي الله عنها. قال: وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان. ثم الكلام عن زواج علي بفاطمة وعرس الطهر فاطمة على علي القدر. ثم أخيرا إسلام عم نبينا العباس، وأسلم العباس بعد الأسره. وزواج علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها كان في شهر ذي الحجة. Ya, kemudian ya ini dari apa yang disebutkan beliau, yaitu bahasanya ya ringkasan dari apa yang telah ya disebutkan, ya kejadian yang terjadi, ya terdapat yang dibaca yaitu 5 bait, ya yaitu adalah menjelaskan tentang beberapa peristiwa. Yaitu yang pertama tadi tentang kejadian ya perang Badar, dan juga yang terakhir yang terkait adalah yaitu bahasanya tentang wafatnya putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah. Ya, kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang pernikahan Ali dengan Fatimah. Ya, kemudian ya yang ketiga adalah masuk Islamnya Abbas setelah penawanan. Ya, dan pernikahan Ali radhiyallahu taala anhu dan Fatimah ya terjadi pada bulan Dzulhijjah. ما شاء الله. إذا نعود نقول ما زلنا في السنة الثانية من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هي الأحداث التي أخذناها اليوم؟ أولا غزوة بدر الكبرى. الأمر الثاني ما هو؟ وجوب زكاة الفطر. وجوب زكاة الفطر. نعم. أما زكاة المال فعلى خلاف، هل هي في هذه السنة أو في غيرها. الأمر الثالث ما هو؟ موت رقية بنت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجة عثمان. الأمر الذي يليه ماذا؟ عرس فاطمة بعلي رضي الله عنهم. أخيرا إسلام العباس عم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما شاء الله. إذن غدا الأسبوع القادم إن شاء الله نسمع الأبيات من أول النظم إلى حيث درسنا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.